नवाज शरीफ पर इस तरह का कोई मुकदमा नहीं है। नवाज शरीफ पर आपने अकामा का मुकदमा बनाया कि तुमने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली। पनामा में कहीं पे नवाज शरीफ साहब का नाम नहीं था। पनामा पेपर्स को आज भी वेबसाइट पर आप चल के देख लें, उसमें नवाज शरीफ साहब का नाम कहीं मौजूद नहीं है, लेकिन नवाज शरीफ साहब को पनामा का मुकदमा बनाया गया। और फिर जो सवालात पनामा के केस में नवाज शरीफ साहब से किए गए, नवाज शरीफ साहब ने हर सवाल का जवाब दिया, इत्मीनान के मुताबिक जवाब दिया। एक ऐसे जजों की टीम उस मुकदमे को सुन रही थी जो नवाज शरीफ साहब को बचाना नहीं चाहती थी, फंसाना चाहती थी, क्योंकि खुद दावत दी थी खोसा साहब ने, खुद इमरान साहब से कहा था कि तुम सड़कों पर नवाज शरीफ के खिलाफ जो तहरीक चलाते फिर रहे हो, मेरी अदालत में आओ, मैं नवाज शरीफ साहब पर मुकदमा बनाता हूं। ये और खुद खोसा साहब ने फिर इस बात को बयान भी किया कि मैंने ये बात कही थी। इमरान खान साहब ने भी इस बात को बयान किया कि मुझे तो खोसा साहब ने दावत दी थी कि मैं अदालत में आऊं। तो एक ऐसे जज साहब जो खुद मुकदमा देने की दावत करते हैं, वो भी पनामा में लगाए गए इल्जाम पर नवाज शरीफ साहब को कोई सजा नहीं दे सकते थे, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने हर सवाल का मुकम्मल जवाब फराहम कर दिया था, और वो जवाब इतने जामे थे कि उन जवाबों की मौजूदगी में नवाज शरीफ साहब को पनामा में सजा नहीं दी जा सकती थी। लिहाजा फिर सजा के लिए अकामा निकाला गया। अकामा में सजा देने के लिए ब्लैक लॉ डिक्शनरी निकाली गई। जिक्र किया, जरा इस पे फिर कुछ थोड़ा सा और भी बता दें। इंकशाफ ये हुआ कि मास्टरमाइंड ही आसफ खोसा थे। पीटीआई को बाकायदा तौर पर केस तैयार करके दिया, बुलाया भी और केस भी तैयार किया। और सुहेल वड़ैच साहब ने या तो ये कह दिया है खोसा साहब को मियां नवाज साहब से कोई जाती अनाद था। क्या कुछ जाती अनाद था या उसके पीछे कुछ और था, क्या था? जरा फरमाइए जरा इस पे सर फिर। नहीं, जाती अनाद कोई नहीं था जी, एक प्रोजेक्ट इमरान था। बिल्कुल ठीक। और उस प्रोजेक्ट इमरान को जो चलाने वाले थे, खोसा साहब उनके सहूलतकार बन चुके थे। जाती अनाद खोसा साहब को क्या हो सकता है कि खोसा साहब के सगे भाई जो थे वो चीफ सेक्रेटरी पंजाब रहे शहबाज शरीफ साहब के, फिर वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के अपनी रिटायरमेंट की उम्र तक। और जब वो रिटायर हुए तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने उन्हें 3 साल के लिए वर्ल्ड बैंक में नॉमिनेट किया, और 3 साल उन्होंने वर्ल्ड बैंक में गुजारे। तो अगर कोई जाती अनाद होता तो उनके भाई प्राइम मिनिस्टर के साथ प्रिंसिपल सेक्रेटरी न रहते, शहबाज शरीफ के चीफ सेक्रेटरी न रहते, नवाज शरीफ साहब की बैसियत प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेशन पे वर्ल्ड बैंक में 3 साल का वक्त ना गुजारते वो। और आसफ साहब भी कह सकते थे, आसफ खोसा साहब भी अपने भाई को कह सकते थे कि भाई मेरा तो जाती अनाद है, आप इनके साथ क्यों सर्विस कर रहे हैं। और उनके दूसरे भाइयों ने भी नवाज शरीफ साहब के जमाने में पुरअमन तरीके से अपनी अपनी नौकरियां जो है वो की हैं। तो और खोसा साहब खुद जज कैसे बने थे? खोसा साहब आपको मालूम है कि नसीम हसन शाह साहब के दामाद हैं। नसीम हसन शाह साहब जो हैं उनकी बहुत दोस्ती मजीद निजामी साहब के साथ थी, जो नवाए वक्त के मदीर थे जी। मजीद निजामी साहब का बहुत एहतराम मियां नवाज शरीफ साहब करते थे। तो जाती अनाद कहां से आ गया? वो जाती फायदा जरूर उन्हें हुआ है जो मैंने अभी आपके सामने इतना तफसील से बयान किया है। जाती अनाद नहीं, जाती मुफाद उनके पूरे होते रहे, जाती मुफाद पूरे होते रहे हैं, लेकिन ये प्रोजेक्ट इमरान खान। अच्छा सर, लेकिन उस वक्त ये आईबी से रिपोर्ट तो मियां साहब को मिलती होगी ना कि आसफ खोसा साहब क्या कर रहे हैं सर? चूंकि मियां साहब को अपनी सच्चाई का इल्म था, मियां साहब को इस बात का इल्म था कि उनके वालिद मोहतरम ने जो भी दुनिया में कारोबार किए हैं उन कारोबार में कभी किसी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं की गई।
خود میاں صاحب کو اپنی ذاتی زندگی کا بھی علم تھا کہ انہوں نے کبھی خلاف قانون کوئی کام نہیں کیا، انہوں نے کبھی بحیثیت وزیر اعظم کے، بحیثیت وزیر اعلیٰ کے اپنی ذات کو فائدہ دینے کے لیے اپنے کسی اختیار کو کبھی استعمال نہیں کیا، بلکہ نواز شریف نے بحیثیت چیف منسٹر، بحیثیت پرائم منسٹر اپنے بہت سے اختیارات ختم کیے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے چیف منسٹرز کے پاس، ہمارے پرائم منسٹر کے پاس میڈیکل کالج میں، انجینئرنگ کالج میں، پروفیشنل کالجز میں داخلہ دینے کے لیے کچھ نشستیں ہوتی تھیں جو میرٹ کے بغیر کسی کو میڈیکل کالج میں وہ داخلہ دے سکتے تھے۔ پرائم منسٹر نواز شریف پہلے وزیر اعظم تھے جنہوں نے اپنا وہ اختیار ختم کیا کہ بچوں کو میرٹ پہ داخلہ ملنا چاہیے، کسی وزیر اعظم کے پاس یہ اختیار نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کم نمبر لینے والے بچے کو میڈیکل کالج میں یا انجینئرنگ کالج میں نشست دلوائے۔ نمبر دو، پرائم منسٹر کو یہ اختیار تھا کہ وہ اپنے لیے ایک گاڑی، قیمتی گاڑی، مرسیڈیز گاڑی جو ہوتی ہے 500 مرسیڈیز سی سی، وہ امپورٹ کر سکتا ہے ڈیوٹی فری۔ لیکن نواز شریف صاحب نے اپنے زمانے میں اپنے اس اختیار کو ختم کیا، انہوں نے نہ اپنے لیے گاڑی امپورٹ کی بلکہ پرائم منسٹر کے اس اختیار کو ختم کر دیا۔ پھر پرائم منسٹر کے پاس پلاٹ دینے کا اختیار ہوتا تھا، انہوں نے بحیثیت وزیر اعظم پلاٹ دینے کا اختیار بھی ختم کر دیا کہ پرائم منسٹر آف پاکستان کسی کو کوئی پلاٹ نہیں دے سکتا۔ نہ نواز شریف صاحب نے کوئی پلاٹ لیا، نہ نواز شریف صاحب نے کبھی بحیثیت وزیر اعظم کسی سے کو پلاٹ دیا، بلکہ اس اختیار کو ہی ختم کر دیا۔ تو وہ تو اس طرح کے جو اختیارات ہوتے تھے جس میں پرائم منسٹر کسی کو فائدہ دے سکتا ہے اور یہ اس کی مرضی پہ منحصر ہوتا ہے، انہوں نے اتنے بڑے بڑے پروجیکٹ کیے۔ دیکھیے موٹر وے جب بنی ہے 24-25 ارب روپے کی موٹر وے بنی 1990 کی دہائی میں، اس زمانے میں 24-25 ارب روپیہ بہت بڑی رقم ہوتی تھی، لیکن ایک ٹیڈی پیسے کی بدعنوانی جو ہے درجنوں دفعہ تحقیقات ہوئی ہیں۔ مشرف صاحب نے تحقیقات کی، اس سے پہلے محترمہ بے نظیر بھٹو شہید نے تحقیقات کروائیں، پھر اب تحقیقات ہوتی رہیں، یہ جو عمران صاحب کا زمانہ تھا اس میں۔ لیکن کیا کہ موٹر وے پہ کوئی الزام لگا نواز شریف صاحب پہ؟ بجلی کے کارخانے انہوں نے لگائے، کیا اس پہ کوئی الزام لگا؟ ایئرپورٹس اور بندرگاہیں بنی نواز شریف صاحب کے زمانے میں، لیپ ٹاپ بچوں میں تقسیم کیے گئے، کیا کوئی الزام لگا؟ کوئی ایک مقدمہ عمران خان اپنے 4 سال میں بدعنوانی کا نواز شریف صاحب پر قائم بھی نہیں کر سکا۔ الزام لگنا تو دور کی بات ہے، مقدمے کا ذکر نہیں کر سکا۔ تو اس لیے انہیں اپنی بے گناہی کا یقین تھا اور انہیں اطلاعات ملتی تھیں کہ پروجیکٹ عمران پر کام ہو رہا ہے، جج جو ہیں اس کے سہولت کار ہیں، لیکن وہ کہتے تھے کہ میرے دل میں سچائی موجود ہے، میرا مقدمہ بہت اچھا ہے، میں اپنے مقدمے کو عدالت میں ثابت کر سکتا ہوں۔ اور وہ سچ مچ انہوں نے عدالت میں ثابت کر دیا اپنا مقدمہ، جو پاناما کا ان پر بنایا گیا تھا وہ تو عدالت میں انہوں نے ثابت کر دیا۔ اسی لیے سزا پاناما میں نہیں دی گئی، اقامہ تلاش کیا گیا سزا دینے کے لیے۔ اگر پاناما میں جو الزام لگایا گیا تھا اس میں رتی بھر گنجائش بھی مل جاتی آصف کھوسا کو، بال برابر گنجائش بھی مل جاتی، تو وہ نواز شریف صاحب کو پاناما میں سزا دینے پہ تلا ہوا تھا۔ لیکن پاناما میں نواز شریف صاحب کے سوال کے جواب اتنے مکمل اور جامع تھے کہ کھوسا صاحب جیسا بغض رکھنے والا آدمی بھی اس میں نواز شریف صاحب کو سزا نہیں دے سکا۔ اس سے بڑی سچائی اور نواز شریف صاحب کے پاس کیا ہو سکتی ہے؟ پھر اسی طرح آپ کو یاد ہوگا $1 ارب، پرویز سندھیلا صاحب میری بات کو سنیے، $1 ارب جس کے لیے پاکستان کشکول اٹھا کے دنیا میں در بدر ہوتا پھرتا ہے، ہر در پہ چل کے سوال کرتا ہے کہ $1 ارب ہمیں چاہیے۔ $1 ارب خرچ کیا گیا ہے لندن کی، امریکہ کی، سوئٹزرلینڈ کی، جرمنی، فرانس جیسے ملکوں میں $1 ارب سے زیادہ خرچ کیا گیا ہے کہ نواز شریف
पे कोई जुर्म निकाला जाए। बैंकों की तलाशी ली गई है, मगरबी ममालिक का एक एक बैंक जो है उसको कंगाला गया और अरबों डॉलर उस पर खर्च किए गए। और ये मैं नहीं कह रहा, ये मूसवी साहब ने कहा, जिनके जिम्मे ये काम था, जिनको वो अरबों डॉलर मिले हैं। मूसवी खुद टेलीविजन पे आता है और नवाज शरीफ से हाथ जोड़ के माफी मांगता जी है। सर। उसके बावजूद नवाज शरीफ साहब से माफी मांगनी पड़ती है। और बरतानिया की हर अदालत जहां पे इंसाफ होता है, वहां पे हर मुकदमे में नवाज शरीफ साहब को ना सिर्फ बाइज्जत बरी किया जाता है, बल्कि जुर्माने के तौर पर जो उनके वकला की फीसें हैं वो भी हुकूमत पाकिस्तान, इमरान खान की हुकूमत अदा करती है। इमरान खान की हुकूमत खुद उन वकला की फीसें अदा करती है अदालत के हुक्म पर, जो नवाज शरीफ साहब का मुकदमा लड़ रहे थे। इसी तरह परवेज मुशर्रफ साहब के जमाने में भी ऐसे ही नवाज शरीफ साहब को बाइज्जत बरी करना पड़ा। शहबाज शरीफ साहब बाइज्जत बरी होते हैं लंदन की अदालत से। नेशनल क्राइम एजेंसी जो है वो सर्टिफिकेट, इसके पास तो सर्टिफिकेट है ना साकब नसार जैसे शख्स का, जिसकी अपनी सदाकत और अमानत जो है वो मशकूक हो चुकी है और उन्हें ना कोई सादक मानता है और ना कोई उन्हें अमीन मानता है और ना उन्हें कोई मुनसिफ तस्लीम करता है और उनको मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है साकब साहब को। लेकिन वहां तो नेशनल क्राइम एजेंसी से सर्टिफिकेट मिलता है शहबाज शरीफ साहब को, नवाज शरीफ साहब को, कि इन पर लगाए गए तमाम इल्जामात जो है वो गलत हैं। और अरब डॉलर जिनके लिए हम भीख मांगते फिरते हैं वो पाकिस्तानी कौम के इन कामों पर जाया कर दिए गए। और अब मेरे दिल से अगर पूछें तो मैं तो उस दिन का मुंतजिर हूं कि इनसे वो अरबों डॉलर वसूल किए जाए, क्योंकि वो मेरे बच्चों के पैसे थे, पाकिस्तान के गरीब अवाम के बच्चों के पैसे थे, जिनसे हमने उन्हें तालीम देनी थी, जिनसे उन्हें हमने सेहत देनी थी, जिनसे हमने उनके रोजगार का बंदोबस्त करना था। वो सिर्फ नवाज शरीफ से इंतकाम के लिए अंधापन में इन्होंने वो अरबों डॉलर पाकिस्तान के इस तरह लुटा दिए। और नवाज शरीफ साहब को तो इज्जत मिली, नवाज शरीफ साहब के तो बेगुनाही के सबूत सामने आए, और जिसको अरबों डॉलर मिले उसने हाथ जोड़ के माफी मांगी टेलीविजन के कैमरों के सामने खड़े होके। बस यही नवाज शरीफ साहब का ख्याल था कि चूंकि मैं बेगुनाह हूं, मैंने कुछ जुर्म किया नहीं है, इसलिए मैं अदालतों के लिए मुझे सजा देना जो है वो मुमकिन नहीं होगा। और जिसको अपने गुनाहों का पता है वो अदालतों से पेश होने से गुरेज करता है। नवाज शरीफ चूंकि बेगुनाह था इसलिए वो अदालत के सामने डट के पेश होता था, घबराता नहीं था, बेटी की उंगली पकड़कर बेटी समेत पेश हो जाता था, उसके साथी भी पेश होते रहे। वो अपनी बीमार बीवी को छोड़ के आता है और अदालत के सामने, अदालत के हुक्म के सामने सुरनगू करता है अपने आप को और जेल चला जाता है, इसलिए कि उसे अपनी बेगुनाही का पता है। ये अदालत से 2 कदम के फासले पर बैठा हुआ है, लेकिन अदालत नहीं जाता क्योंकि इसे अपने गुनाहों का पता है। ये फर्क होता है नवाज शरीफ में और इमरान खान में, कि एक बेगुनाह है वो अदालत में पेश हो जाता है, एक गुनाहगार है वो अदालत से भागता है। बिल्कुल ठीक सर। मैं बिल्कुल आखिर में, क्योंकि आपका टाइम, आपके पास मेहमान भी जरूर आगे होंगे जाने